ICC T20 World Cup 2024 Match 19 start today 8 p.m. India versus Pakistan. Both team playing 11. Pakistan team playing 11. Number 1 Mohammad Rizwan. Number 2 Babar Azam. Number 3 Siem Ayub. Number 4 Fakhruজ্জামান. Number 5 Iftikhar Ahmed. Number 6 Shadab Khan. Number 7 Imad Wasim. Number 8 Nasim Shah. Number 9 Shaheen Afridi. Number 10 Mohammad Amir. Number 11 Haris Rauf. India team playing 11. Number 1 Virat Kohli. Number 2 Rohit Sharma. Number 3 Rishabh Pant. Number 4 Surya Kumar Yadav. Number 5 Shivam Dube. Number 6 Hardik Pandya. Number 7 Akshar Patel. Number 8 Ravindra Jadeja. Number 9 Jasprit Bumrah. Number 10 Arshdeep Singh. And number 11 মোহাম্মদ সিরাজ। তো গাইস, কেমন লাগলো আপনার দুই দলের সম্ভাব্য এবং সেরা স্পট অবশ্যই কমেন্টে জানান। ধন্যবাদ।